I'm finally marrying Felix Davenport, and tonight I'll give him my virginity. Are you really going to stay with me and meet your fiance at the altar? Vivian needs to know. Is that Felix? With Tessa? Vivian? You're cheating on me 5 minutes before I walked down the aisle? Nah, the wedding's off, Viv. You were rich and hot when I proposed, but now you're broke and look like you're about to bust out of that dress. My mom died, and my father fell into a coma. I spent every last cent of my family's fortune keeping him alive. What happened to in sickness and in health? You made a promise to me, Felix. You really think I'd let some sad sack mooch off me for the rest of my life? For what? You don't even put out. I was waiting for our wedding night. I don't know, I just wanted it to be special. Special? That ship sailed about 20 pounds ago. Yeah. My dad is finally retiring from the Marines. He'll become the CEO of the Davenport Group, the richest conglomerate in the States, and I, second in command. Sorry, girl. You used to have it all. But us Davenports don't marry down. No, we do not. I want my ring back. Stupid slut. Oh, what's this? Hello, Father. Sir? I'm back in town. Come by tomorrow. We have business to discuss. You're not drinking here alone. Where's the groom? I'm not interested. Listen, if your husband isn't gonna fuck you on your wedding day, I'll be happy to do some charity work. I can rip this dress right off you if you only You fat ass bitch! 3 whiskeys deep in a wedding dress? Do you need me to kill your husband? Oh my God, where did he come from? He's so hot. What? No. Did your husband abandon you on your wedding night? If he did, he's an asshole. I could fuck him up so bad you'll never recognize him again. If you want to help me out, you can buy me another shot. Whiskey's my bad habit. You should stick to Shirley Temple, sweetheart. You can't tell me what to do. I'm a grown-ass woman. She's got bite, the kind I can't resist. And you should know your limitations. Not many women have made the mistake of defying me. He's so commanding. Then I guess I'm not like most women. I can see that. What's that supposed to mean? It means a woman who looks like you And talks back to me like that? is a dangerous thing for a man like me. For once, a man is not picking apart my body. He's admiring it. My ex could hear you say that. I caught him cheating on me right before our wedding ceremony. Sounds like you dodged a bullet. Since you're already in that dress, marry me instead. Why would I marry a stranger when the last man that I trusted left me at the altar? Because I think you're in the mood to do something dangerous. And I'll pay you $1 million. You serious? I just got back in town and my partners are pressuring me to get married. You'd be doing me a favor. I really need the money for my dad's hospital bills. And he seems so different from my ex. What do I have to lose? I'll consider it. Okay. But just know, this is the last time you call the shots. Will you do me the honor and be my wife? In my day, marriage used to be about love. Now it's all about money. Are you calling my future wife old? a sugar baby? I've been at this for over 30 years. I know an arranged marriage when I see one. I just hope he's not keeping you hostage, honey. Hey, watch your tone. Hey, he's not. Actually, I'm dying to marry him. And I'll prove it. All right then. Congratulations to the happy couple. I'm Quentin, by the way. Vivian. That was a bold move you pulled earlier, Vivian. Like you said, I'm in the mood to do something reckless. That fire in you. It's tempting for a man like me. And that mouth of yours, it's going to get you in trouble. Think you can handle the consequences, sweetheart? Hello? Is that Felix's voice? What the hell is my ex doing here? Oh my God. I lost my virginity to my ex's dad? My ex can't find me tied up half naked with his dad. Wait a minute. My son's the one who left you at the altar? Yeah. Are you in there?
Shit. I married my son's fiance. You can't see me like this, Quentin, please. Dad, I need to talk to you. Don't make a sound. Coming! The hell you doing knocking on my door? I'm sorry, Dad. I mean, sir, you wanted to talk business? I'm ready to be your second in command. Oh, I see you're busy. How's that new wife of yours? I had to call the wedding off. If you'd seen how she looked, you wouldn't have approved. Trust me, she was not wife material. Sorry, can't talk right now. I am busy with someone who's definitely wife material. Wow, good for you. I hope I get to meet her soon. Takes a very special woman to win the heart of the richest businessman in the world. Wait, hey. You had business you wanted to discuss? I'm not in the mood anymore. Of course, Dad. Sir, I'll just get out of here. Have fun. Slimy little shit. Was that your grand plan? To marry me to get back at my asshole son? You came up to me at the bar first. Remember? I didn't even know who you were. Wait, did you marry me knowing that I was Felix's jilted bride? You thought it'd be easy to just take advantage of me like your son did for years. Let's get one thing straight. I am nothing like my son. But us Davenports don't marry down. No, we do not. I want to believe him, but he's still a Davenport. How can I trust him after what his son did to me? This was a mistake. Let's just annul our marriage and forget that this ever happened. So you're just going to forget everything that we did last night? Everything that you screamed? What am I doing? She's half my age. She's my son's ex. She's off limits. I have to let her go. You're right. I can't do this. I'll meet you at the courthouse at 2. He was just teasing me. He is like his son. If he needs a wife to secure his CEO title, then he can go find a new one. I'll be there. I wish I could have walked my daughter down the aisle. I wish my marriage had been real. Me too, Dad. But you need to focus on getting better. This is just the first month of therapy. You're going to need a year of treatment if you want him to make a full recovery. I have to find another way to pay for my dad's treatment. Felix is the last person I want to ask for money, but he owes me more than anyone. Ako, Ryan Chase. CEO perusahaan Chase. Trilyonan mo dari bawah 30 tahun di Forbes. Tunanganku. Mia coba bunuh aku. Dia racuni aku, dorong aku dari kapal pesiar. Aku selamat tapi kehilangan suaraku. Kerajaan bisnisku dan hidupku. Tapi nasib baik berpihak padaku. Cewek ini bisu, tapi dia orang paling baik yang pernah aku temui. Dia selamatkan aku. Kasih aku kesempatan hidup kedua. Kamu gak apa-apa? Aku kayak kamu. Aku juga gak bisa ngomong. Tapi hilang suara bukan berarti menyerah sama hidup. Yang di dalam sini, bicara lebih keras daripada suaramu sendiri. Restoranku butuh tambahan orang, cuma kerjaan kasar. Bayarannya kecil, tapi paling gak dapat tempat tidur. Lebih baik daripada tidur di sampah. Ya, kamu curi perusahaanku. Coba bunuh aku. Ini belum berakhir. Tunggu pembalasanku. Bersulang. Bau apa ini? Gak tahu apa itu.
Oh, bau banget. Sofia, kamu sudah gila ya? Ini bukan dapur umum. Kamu gak boleh bawa gelandangan masuk ke restoranku. Dia bukan gelandangan. Dia butuh kerjaan. Tapi dia kayak gembel. Oh, astaga, baunya saja bisa bikin tikus got kabur. Cepat usir dia dari sini. Halo, bisa dengar gak? Kok kamu bisa pede masuk ke sini? Bau busuk kayak mayat, kayak bangkai sampai lalat saja kabur. Kamu mau bikin pelangganku takut atau apa? Dia bisa kerja. Dia kuat. Lebih kuat dari semua yang aku temui. Kuat? Dia itu cuma tikus got. Lihat dia. Kotor banget, bahkan gak pantas buat pel lantai. Dia bisa sikat toilet, angkat barang, atau perbaiki keran rusak di belakang kan? Usir dia dari sini. Aku gak mau ada sampah nodai restoranku. Dasar anak durhaka. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Terus begini caramu buat balas budi. Sekali lagi kamu begitu, malam ini kamu tidur di trotoar. Kerja gratis? Ada apa ini? Kita lagi kekurangan orang di sini. Kamu diterima. Kekuasaan Ryan sudah berakhir. Sekarang, ini kerajaanku. Bumi ya, kamu gak berhak masuk perusahaan Chase tanpa persetujuan Dewan. Kamu yakin soal itu? Terakhir aku cek, aku pewaris tunggal dari perusahaan Chase. Ryan hilang, bukan mati. Dewan belum kasih izin transfer kepemilikan. Hilang. Sudah 2 bulan dia nggak ada. Kayaknya kamu kebanyakan berhayal. Bahkan kalau dia mati, kamu tetap gak berhak. Kamu tunangannya, bukan pewaris. Tunangannya? Ayolah, kami sudah menikah berbulan-bulan. Mulai hari ini aku istri Ryan Chase. Pewaris sah seluruh kerajaan bisnis ini. Konyol, setauku, dia belum belikan cincin tunanganmu. Menikah apanya? Kami diam-diam saja. Dia nggak mau media ganggu kehidupan pribadi kami. Sini aku lihat. Kamu nggak waras. Perusahaan Case cuma pakai satu aturan. Kalau Ryan masih hidup, dia yang berkuasa. Kalau dia mati, perusahaannya bakal hancur duluan sebelum sempat jatuh ke tanganmu. Berani ngomong lagi, aku hancurkan kamu. Sekarang juga. Coba saja. Tarik batuknya. Tim hukum kami bakal pastikan kamu habiskan sisa hidupmu buat sikat toilet di penjara. Jalankan rencana cadangan. Kalau Ryan nggak muncul juga 3 hari lagi. Lanjutkan ambil alih. 3 hari, Thomas. Itu batas waktumu. Sebarkan ke semua media. Aku pasang hadiah 100 miliar. Temukan bos kita sekarang. Simpan saja, nak. Sudah 2 bulan. Belilah baju yang layak sedikit. Terima kasih. Potong rambutmu, kamu bakal jadi ganteng. Buat apa kamu kasih uang ke gelandangan itu? Dia sudah setuju kerja tanpa digaji. Dia tetap karyawan, Diane. Kamu mau dia kerja gratis? Kamu sudah setuju. Kalau dia minta digaji, mending dia keluar saja. Kamu mau bantah? Ayo ngomong. Dasar orang bisu menyedihkan. Ryan gak menyedihkan. Cukup, Diane. Kamu sudah kelewatan. Apa aku salah? Oh, ayolah. Jangan bilang kamu mulai kasihan sama dia sekarang. Kenapa nggak sekalian saja nikahkan dia sama Sofia? Biar 2 orang bisu ini sengsara bareng. Baiklah, kami bakal menikah. Lalu seluruh gajiku buat dia. Konyol banget. Kamu mau menikah sama gelandangan? Kamu pasti sama bodohnya kayak ibumu. Cukup, Diane. Sofia, gak bakal kubiarkan kamu lakukan ini. Kamu memang beda, tapi pantas dapat yang lebih baik, jauh lebih baik. Ah, sadarlah James.
Gelandangan ini cowok terbaik yang bakal Sofia dapat. Ayah, aku gak malu sama dia. Dia kerja keras tiap hari dan gak pernah mengeluh. Dibanding sama cowok-cowok yang selalu hina aku. Sofia, hari pernikahanmu harusnya... Pernikahan asli gak perlu hotel bintang 5. Cukup orang yang baik sama aku. Paling gak di belakangku dia gak hina aku bisu. Maaf, aku sudah gagal. Lindungi anak sendiri aku gak bisa. Kalau kamu enggak selamatkan aku di gang itu, aku pasti sudah mati. Sekarang giliran ku lindungi kamu, Sofia. Aku janji, aku bakal lindungi kamu dengan nyawaku. Baiklah, ambil gajimu yang berharga itu dan pergi dari sini. Kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan hadapi dunia. Wow, kau aslinya memang seganteng ini. Ya, sekarang aku milikmu seutuhnya. Makasih. Kamu sudah tunjukkan kalau aku pantas dicintai. Enggak, aku yang makasih. Kamu memanusiakan aku. Apa? Oh, aku tahu. Baru sadar kalau suamimu ternyata keren banget. Kayaknya aku hoki banget. 2 bulan setelah hilangnya Raja Wall Street Ryan Chase, secara misterius, perusahaan Chase tawarkan hadiah 100 miliar bagi siapapun yang punya info. James cepat ke sini. Sofia, cepat turun ke sini. Tunggu, apa kamu triliuner yang hilang itu? Siapa kamu sebenarnya? Ria, kamu beneran triliuner? Perusahaan Chase umumkan, kalau Ryan Chase nggak ditemukan dalam 24 jam, bakal resmi dilakukan transfer aset. Sial, kalau aku mengaku sekarang rencana balas dendamku bakal berantakan kalau nggak hubungi Thomas sebelum tegat. Enggak, bukan aku. Tapi memang mirip. Sudah kuduga, kamu triliuner. Yang benar saja, kamu gak lebih berharga dari permen karet di sol sepatuku. Aku masih gak percaya kamu menikah sama parasit ini. Konyol banget. Tolong, jangan ngomong begitu soal Ria. Wah, galak juga. Kalian berdua memang cocok. Parasit dan pecundang. Belum puas makan makanan kami dan menumpang tidur di rumah kami ya? Sekarang kamu tipu Sofia buat menikah sama kamu juga. Kamu kira kami sebodoh itu ya? Cukup, Dayen. Abaikan dia. Tempat ini, restoran ini memang dari dulu buat Sofia. Apa? Kamu mau kasih ke dia? Aku dan mendiang istriku bangun tempat ini. Dari awal memang buat Sofia. Omong kosong. Kamu pikir siapa yang jalankan tempat ini selama ini? Terus kamu mau kasih kedua orang miskin yang bahkan gak bisa bayar sewa? Kamu beneran yakin mereka bisa jalankan tempat ini? Cukup, Dayen. Restoran ini dibangun sama ibunya Sofia. Tempat ini milik dia. Terus bagaimana denganku? Bagaimana dengan Mike anakku? Semua sudah ditetapkan. Restoran ini buat Sofia. Rekening tabungan buat Mike. Langkahi dulu mayatku. Dua-duanya milik anakku. Dan kamu mulai kerja lembur dari sekarang. Terus kamu balik saja ke got tempat asalmu itu. Mereka keluargaku. Kamu jangan macam-macam. Menikah sama kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ayah gak apa-apa. Lihat baik-baik, sayang. Restoran ini adalah milikmu dan aku. Apa? Sejak kapan? Tahun lalu, waktu kamu di rumah sakit, kami sudah ubah surat kepemilikannya. Sekarang kemas barang kalian dan enyahlah dari restoranku. Dayen! Semua rekening cabang sudah dibekukan. Lalu ini dokumen transfernya, Bu. Dalam 12 jam, semua milik Ryan Chase bakal jadi milikku. Semuanya. Operasi ayahmu butuh biaya 10 miliar. Dia gak ada asuransi, gak ada uang, gak ada tindakan. Tolong, jangan biarkan dia mati. Dia punya uangnya. Sayang, tunggu. Aku ke sana. Tolong, aku mohon banget. Dia harus operasi, dokter bilang biayanya 10 miliar.
Jadi kamu merangkak balik ke sini. Tahu nggak, harusnya kamu begini waktu ayahmu kasih restoran anakku ke orang lain. Dia sekarang. Aku mohon. Biarkan saja dia mati. Kalau dia mati, semuanya bakal jadi milikku. Restoran ini, uang ini, semuanya milikku. Bagaimana kalau kamu galang dana saja atau yang lain? Bilang Ryan ketemu. Kami sudah periksa semua catatan jet pribadi, semua hotel, dan semua pelabuhan. Dia lenyap. Terus cari. Gali tiap gang di New York kalau perlu. Mia si wanita gila itu sudah merencanakan pesta kemenangannya. Kalau aku balik sekarang, tamatlah semua. Tapi aku gak bakal biarkan Sofia menderita. Kamu mau pukul aku? Silahkan, coba saja. Polisi bakal datang secepat kilat dan kamu sendiri yang bakal kena batunya. Tahu nggak? Harusnya aku usir kamu dari dulu banget. Jangan sentuh istriku! Jangan sentuh istriku! Kamu bisa ngomong? Keren. Jadi kamu bisa ngomong. Kamu mau banget uang itu, kenapa nggak minta-minta di jalanan saja? Itu keahlianmu kan? Aku mau kerja gratis seumur hidupku. Tolong selamatkan ayahku. Oh, mengharukan sekali. Tapi bukan urusanku. Kamu bilang tanpa operasi itu, ayahmu bakal mati. Kalau dia mati, kamu gak bakal dapat sepeser pun dariku. Kamu tahu nggak, bakal lolos semudah ini kan? Kamu ancam aku? Teruskan saja. Nanti kalian berdua akan aku buang buat dimakan tikus di belakang. Jangan ganggu dia. Baiklah, kami pergi sekarang. 1 jam lagi seluruh kerajaan bisnis bernilai triliun ini jadi milikku. 300 orang sudah cari dia ke seluruh New York. Terus kamu bilang, kita masih belum temukan apapun. Thomas, ini aku. Aku balik. Aku Sophie Holland. Aku terjebak di neraka tanpa akhir dan terus berfantasi tentang pria yang gak bisa aku miliki. CEO dari grup Delancey dan juga sahabat ayahku. Aku jadi asisten magang di tahun ketiga kuliahku, tapi aku gak bisa kasih tahu dia kalau aku ingin dia tekan wajahku ke atas mejanya dan tiduri aku sampai aku merasa puas. Yang lain boleh masuk, kecuali Sophie. Kita perlu ngobrol sebentar, ayo. Dia selalu beda kalau sama Sophie. Pak Jesse, apa yang perlu kita bahas? Gak ada siapa-siapa di sini, panggil aja aku Om Jesse. Gak mungkin aku panggil kamu gitu. Dengar ya, ini hari terakhirmu. Ayahmu minta aku pastikan kamu belajar sesuatu di sini, jadi kamu datang. Astaga, dia ganteng sekali. Dia pakai parfum baru ya, wanginya enak sekali. Ini rapat penting, jadi aku perlu kamu buat fokus. Setelah selesai, langsung balik ke kampus. Iya, umur kami beda 20 tahun. Dia masih menganggapku kayak anak kecil. Tapi anak kecil ini sekarang sudah dewasa. Hei, kamu asik bengong aja liatin aku. Kamu udah lakuin itu sejak remaja. Hei, kamu itu harus berhenti merokok. Jangan panggil aku anak kecil lagi. Aku 21 tahun. Kamu tetap anak kecil bagiku. Sekarang berhenti merokok. Itu kebiasaan burukku, bukan kamu. Lucu nggak kalau aku pertahankan keperawananku sampai sekarang? Karena aku pengen memberikannya ke Jesse. Aku suka laporan kuartal ini tapi masih bisa lebih baik. Kita harus tingkatkan lagi. Apakah ada ide untuk lokasi lain? Hei sahabat, gimana kabarmu dengan pria matang seksi itu? Ngaku deh, kalian sudah lakuin kan? Mana mungkin semudah itu. Tapi dia lagi di sini sekarang. Aku serasa melayang. Kenapa senyum-senyum begitu? Sudah kubilang rapat ini penting. Melamun lagi. Hei, kemari. Aku? Iya. Tolong tampilkan demonya. Sophie, sadarlah. Ini kerjaan. Kamu harus fokus. Oh, astaga.
Kayaknya aku jatuh cinta sama sahabat ayahku. Aku gak bisa berhenti mikirin dia. Aku pengen sekali ciuman sama dia. Tunggu. Sahabat ayahmu? Berarti dia seumuran sama ayahmu? Sophie, itu jijik sekali. Cukup. Sophie tetap di sini. Yang lain keluar. Rapat selesai. Bos, yang dia lakukan gak pantas sekali. Harusnya kasih peringatan. Keluar. Semuanya pergi. Sophie, ini rapat penting. Aku sudah suruh kamu fokus. Kenapa? Kamu gak mau tanya aku ngomongin siapa? Sahabat ayahku, menurutmu itu siapa? Dia beneran gak mau tanya. Dia sama sekali gak peduli. Karena kamu sudah lihat, aku kasih tahu perasaanku. Jangan, Sophie. Ada hal yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik lagi. Jesse, aku jatuh cinta padamu. Enggak, Sophie. Kamu sudah kayak putriku. Jangan ngomong gitu. Nggak gitu maksudnya. Aku cinta kamu kayak wanita cinta pria. Aku sering mimpi kita menikah, punya rumah pagar putih, anjing, dan anak-anak yang berlarian di halaman belakang. Cinta yang kayak gitu, kamu ngerti? Enggak, kamu masih muda dan kamu masih bingung. Dan perasaanmu ini bakal hilang nanti. Bakal hilang? Aku sudah naksir kamu dari dulu. Aku nggak bisa lupakan ini. Perasaanku nggak bakal hilang. Kalau gitu, kita nggak usah ketemu dulu. Kamu nggak bisa kasih kita kesempatan? Buat coba dulu? Enggak, kamu putri sahabatku. Aku nggak mungkin lakuin ini ke George. Kalau dia tahu, dia bakal bawa senapan ke kantor ini, dia bakal nembak aku. Jesse, kamu bisnis jual senjata kan? Masa kamu takut sama senapan? Sophie, aku serius. Tunggu. Berarti kamu juga suka aku, alasannya cuma ayahku? Enggak, itu salah satu alasan kecilnya. Alasan besarnya itu, aku nggak cocok buat kamu. Aku sudah tua. Aku sudah bercerai. Kamu masih muda, bahkan belum pernah punya pacar. Kamu harusnya sama yang seumuran kamu. Kamu nggak tahu aku mau apa. Oke, yang aku mau itu kamu. Aku nggak mau kamu. Oke. Aku akan berhenti mengganggumu. Sophie, sebagai pria aku sangat tertarik sama kamu. Tapi sebagai sahabat ayahmu, aku gak bisa lewat batas. Sial. Dia nggak mengikutiku untuk apa juga. Butuh tumpangan? Hujannya deras sekali. Enggak, terima kasih. Enggak, berhenti. Dengar, aku ada janji sama pacarku, oke? Dia bakal tahu kalau aku nggak datang. Tolong, dia orang berpengaruh. Kalian nggak ingin buat dia marah. Kami dengar saja, tahu siapa yang bohong, sayang. Gak ada yang bakal tolong kamu. Kalian mau uang? Aku punya uang. Enggak. Kami nggak mau uang. Dia seksi sekali. Biar aku duluan. Kamu mau apa? Tolong lepaskan aku. Lepaskan tanganmu dari dia. Kamu gak apa-apa? Hei, kakek. Kamu harusnya jangan ikut campur, pria tua. Maju satu langkah lagi aku tembak kepalamu. Turun ke lantai. Turun ke lantai. Jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Kami nggak bakal ulangi lagi. Kami sumpah. Aku nggak nyangka dia punya sisi ini. 911, ada yang bisa dibantu? Halo, ada percobaan pemerkosaan. Dua pria kulit putih umur sekitar 20-an. Di sudut jalan. 46 dan 3 RD. Gak, dengar dulu. Kami... Kalian duduk di situ dan tunggu polisi datang. Kalau aku lihat kalian di sekitar sini lagi, aku bakal bunuh kalian.
Kamu gak apa-apa? Sophie, jangan tatap aku terus. Aku nggak natap kamu, aku cuma... Tanganmu berdarah. Gak apa-apa. Aku ambilkan baju ganti. Dia tetap mencariku. Apa itu artinya dia juga punya perasaan untukku? Kamu bisa ganti ini. Iya. Kamu nggak ada perasaan denganku, kenapa menghindar? Aku gak menghindar, Sophie. Aku capek. Hari ini sangat melelahkan. Lalu kenapa jantungmu berdebar kencang? Kenapa kamu tegang? Kamu tahu nggak kamu lagi ngapain sekarang? Sadarlah, Jessie. Dia itu putri sahabatmu. Iya, aku tahu lagi ngapain. Kamu tegang tertarik padaku kan? Itu artinya aku pria sehat. Kamu menggoda di sini, pria manapun pasti bereaksi. Tapi jangan salah paham. Ini bukan cinta. Ini bukan kasih sayang. Ini cuma reaksi alami. Oke, kamu mau jadi pecundang dan sembunyikan perasaanmu? Sebentar lagi aku akan membuatmu jujur. Hari ini pernikahan ayahku, aku belum bicara dengan Jessie sejak malam itu. Kamu boleh cium pengantin sekarang. Jessie harusnya sudah sampai. Di mana dia? Terima kasih. Apa kabar? Oh ya? Itu dia. Tenanglah, Sophie. Ayo dicoba. Enaknya sebelah sini. Ayo dong. Ayo. Terlambat ke pernikahan sahabatmu? Kurasa hubunganmu dengan ayahku nggak sedekat yang kukira. Oh, jadi gitu. Sophie, kamu harus ngurangin minum. Kamu bahkan belum 21 tahun. Keren ya. Ya udah, aku duluan ya. Kenapa nggak nonton upacaranya di depan? Sejujurnya, aku nggak merasa kehadiranku penting di sini. Ayahmu tetap ingin kamu kasih restu. Percayalah, aku sudah cukup kasih restu, tapi nggak ada gunanya. Itu ibu tiriku yang kelima. Umurnya 30. Siapa tahu nanti bawa pulang yang lebih muda lagi dan minta aku panggil ibu. Ayahmu sayang kamu. Kamu tahu itu. Aku tahu itu, dia ayahku. Tapi pertanyaan sebenarnya, kamu gimana? Sophie, kamu mabuk. Oh, kalian di sini. Hai ayah. Selamat ya. Selamat bergabung di keluarga. Selamat ya, bro. Terima kasih. Iya. Dia mabuk. Aku bawa dia ke tepi danau dulu untuk bantu dia sadar. Tolong kamu awasi Sophie ya. Aku nggak mau pada bajingan pikir dia gampang digoda karena lagi mabuk. Cuma kamu yang bisa aku percaya di sini. Kamu sebaik ini ke semua cewek. Kamu bukan cewek biasa. Kamu putri sahabatku. Kamu bisa nggak cari alasan lain? Aku cuma mabuk sedikit, oke? Aku mau istirahat. Berhenti, berhenti. Oke, aku nggak akan mengganggumu lagi.
Sophie, kamu ngapain? Sophie? 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 Bangun, hei. Ini gila. Merger dan akuisisi, sialan, senjata, hal-hal seperti itu. Kamu nggak boleh ada hubungan dengan Sophie. Kamu harus berhenti pikirin dia. Oke. Sekarang sudah malam. Ini malam pernikahanku. Dan kami akan kembali ke tenda. Kalian bersenang-senanglah. Kita bertemu lagi besok pagi. Ayo sayang. Aku juga lumayan capek, jadi aku balik ke tenda sampai ketemu besok pagi. Kenapa kamu tegang? Have you had sex recently? Once, about 4 months ago. Well, looks like you're pregnant. With triplets. No, it's not possible. He told me he was sterile. Go ahead and call the father, okay? Because you all have a whole lot of paperwork to fill out. You don't even know who the father is? What, you're 19? Even if you're broke, you still need to be using protection, okay? Even if you're broke. Nice. It's a little easier. Looks good. Why aren't you all in uniform? Oh, the country bumpkin doesn't know. The world's biggest e-commerce CEO, Marcus Sinclair, is coming to inspect the factory. Just imagine if a guy like that noticed me. I hear he doesn't even like women. But still, could you imagine if I pulled him? I'd never have to worry about working ever again. Oh my God, Mr. Sinclair. He's really here. Mr. Sinclair? I'm sorry, Mr. Sinclair. It won't happen again. So much for those rumors about you not liking women, huh, Mr. Sinclair? Sure seemed like that girl you crashed into caught your eye. Mr. Sinclair, hi. I'm young, gorgeous, and very available. It's so nice to meet you. Mr. Sinclair, I will do your laundry. I cook. Hell, I'll even give you babies. How many do you want? I'll give you 5. Everyone, please get the hell out of here. Give this man some room or I'm docking your pay. Look, you're the only heir left in this family. You're gonna have to have a kid with someone eventually. Please.
Seats taken. Absolutely not. It's all her fault Mr. Sinclair ran off. Once I get my paycheck for this month, I'll have enough for tuition. Crazy how you saved up almost $3,000 all by not eating any real food and working a million jobs. How did you know that? No, where's my money? Don't look at me. I don't know anything. Your dad came by earlier and took it. Oh, what the fuck, dude? God, Jesus, this fucking motherfucker. Jesus, Mary and Joseph. Unbelievable. Dad, what did you do with my money? Give it back! And what are you doing here? Shouldn't you be at work somewheres? What did you do with my money? Give it back! Daisy, I'm your father. If anybody's gonna spend that money, it's gonna be me. But Dad, that money was for my tuition. I worked 7 jobs to save it. Tuition? I've been out of school a year. What are you going to college for? It's a waste of time. It's a waste of money. By the way, you're getting married next month. I promise you to the man, Mr. Brown, downstairs. Congratulations. What? You're marrying me off to a 7-year-old man? He's old enough to be my grandfather. I won't do it. Unfortunately, you got no say in the matter. Daisy, you work in a factory, for Christ's sake. You should be grateful that anybody in the world wants to marry you. I mean, gee, how about a little gratitude here? For somebody with no degree and a day job at a factory, you should act like you're something fucking special. I got into Stanford. The hell are you doing here? Didn't I tell you to go to work at the factory? Why don't you ever listen to anything that I say? Dad, I want to go to college. Stanford, huh? You really think this girl like you belongs in Stanford? If you don't go to work, who's going to pay for your brother and I's beer and Skittles? Somehow I've got to make enough to afford tuition in a month. Then I can get the hell out of here. Seriously? Even cleaning jobs are this competitive now? Sorry, boss. Madam gave me strict orders to get this done. I didn't have a choice. Stephen, what makes you think that this is the best way to go about this, huh? I don't want you to ever bring me to this place again. Everybody get the hell out of here now. The madam said you need to meet with these girls here tonight. Just one more. I promise. Okay? You don't want to do this all again tomorrow, do you? Marcus, you're the only heir left in this family. Even if you're sterile, you can't avoid women entirely. For the future sake of this family, just give it a try. Next. Mr. Sinclair? I know you from somewhere, don't I? You're the girl from the factory. Are you even of age? I'm 19, I'm an adult. Are there age requirements for cleaning jobs too? Why'd you come here? You wanted to do this kind of work? Yes, and I'll have you know that I can do it well. I can't believe it. This is the second time I'm seeing her, and somehow I don't mind at all. What's your rate? 20, is that okay? Per hour? Yes, and I can do this long term. I just really need the money. Wow, 20 grand an hour? This girl dreams big. I guess 20 per hour is the usual rate, right? She probably hopes she can marry into the family too. Unfucking believable. Stephen actually drugged me. Mr. Sinclair, are you sick? Fine. 20 grand an hour. I can afford it. You'll make a few $100 grand tonight. If you do your job right.
Mr. Sinclair, what are you doing? What? You don't want to? No, it's not that. It's just... It's just what? Trying to take advantage of somebody that's been clearly drugged, huh? Trying to raise your price. I see what you're doing. I don't blame you. You've got it all wrong. I just came to earn money for college. No. So you're greedy, huh? Are you okay? You just go. You don't have to stay here if you don't want to. Whatever happens to me in this place is none of your concern. Sorry. He's not going to be okay, is he? Fine. Ugh. Why are you still here? You're there still. You jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it. See me fly. The way I put my finger on it. See me fly. You got it. Then try to tell me you got the wrong guy. I've never done anything like this before. Mr. Sinclair, I'm a virgin. You're a virgin. You don't have to if you don't want to, but I'll be as gentle as I can. A condom? I'm sterile. See me fly. You know they'll never catch me for it. See me fly. The way I put my finger on it. See me fly. You got it. Then try to tell me you got the wrong guy. Look, triplets aren't easy and they aren't cheap, okay? So you really need to be thinking about how you're going to manage this. Good luck. Oh, I'm sorry. That's her. The girl from 4 months ago. Triplets? If Dad found out I'm pregnant, he'd make me get an abortion. I can't let that happen. I'll have to leave home for the babies. Don't be scared, babies. Mommy will take you away from this hell. And where the hell do you think you're going? Marcus, you and I already know each other so well. We've been neighbors since we were kids, for God's sake. You think we finally found someone he's interested in? Out. Now. I told you he was never going to let a woman near him. Stephen must have been lying to us. Never bring another woman in here again! It's not that your grandma's trying to force you, but in the Sinclair family, you know what your mother went through with IVF in order to have you. That's right. And you have to spend a good 3 years on IVF. Otherwise, you'd be like me having your kids at age 40. I know you're young and proud, and it's hard to accept that you can't perform as a man. But for your family, you Mr. need Sinclair, the girl you slept with 4 months ago, she's pregnant. And it's with triplets. What? Are you serious? He's lying. He has to be. I swear, I wouldn't lie to you. Not about this. It's gotta be some kind of trick, Stephen, okay? It's just some woman trying to shake me down for the family's wealth, that's all. It's not a trick. Here's the reports. Take a look for yourselves.
Look, I told you that this isn't what I do. 20 grand an hour. Here's $1 million. It's a week's worth. Look, I'm not a... This isn't what I do. I'll have my assistant add $1 million more if you leave this line of work and never come back. You could do better than this. What are we waiting for? Get that girl over here now. Hell, get her here today and I'll give her half the company as a welcome gift. She'll be the Sinclair family's precious jewel. I'll agree to keep the babies, okay? But I doubt that a woman like that is fit to be Mrs. Sinclair. And where the hell do you think you're going? You little slut. I turned my back for 1 minute, you run away from the marriage that I set you up in? You got some fucking nerve, little girl. Dad, I don't want to get married. I want to go to school. Fucking school. Shut the fuck up about school. I don't want to fucking hear no more about it. This is what you're gonna do. You're gonna marry this Mr. Brown. You're gonna make $200,000 because a girl like you ain't never gonna see no money like that. You work at a fucking factory, Daisy. Yeah, blue-collar girl like you. Somebody wants you, and now all of a sudden, you're gonna get picky? But he's 70. You're pushing me into a horrible situation. Well, stop whining. You got nothing to say about it. Let's go. Let's go. I'm not going. Let's go. No. I'm pregnant. I'm pregnant. It's been about 4 months. What? She's really pregnant with triplets. Who's the fucking father? Fuck! I told Mr. Brown that you were a virgin. Now even he's gonna think you're worthless. Is that all I am to you? A tool to make money? Enough! Who is the father? Yeah. We're gonna need a name. He's gonna owe us a crap ton of money. I don't know. You don't know, huh? Sir, it's Daisy. She certainly seems eager, huh? Mr. Sinclair, please help. Sounds like she's suffering. What's going on? Listen, if you're fucking lying to me, I swear to fucking God I'll kill you. What's going on? Doesn't sound like she's acting. Sir, this is something Daisy had sent to the house. You should see it. Sir, you sent her $2 million, and she just sends it back? Not to mention an IOU for just $3 grand? Let me go. Let me go. I'm not gonna let anyone hurt her now. Let's go. Ako, Ryan Chase, CEO perusahaan Chase. Trilyonan termuda di bawah 30 tahun di Forbes. Tunanganku, Mia coba bunuh aku. Dia racuni aku, dorong aku dari kapal pesiar. Aku selamat tapi kehilangan suaraku, kerajaan bisnisku, dan hidupku. Tapi nasib baik berpihak padaku. Cewek ini bisu, tapi dia orang paling baik yang pernah aku temui. Dia selamatkan aku. Kasih aku kesempatan hidup kedua. Kamu gak apa-apa? Aku kayak kamu. Aku juga gak bisa ngomong. Tapi hilang suara bukan berarti menyerah sama hidup. Yang di dalam sini bicara lebih keras daripada suaramu sendiri. Restoranku butuh tambahan orang, cuma kerjaan kasar. Bayarannya kecil tapi paling gak dapat tempat tidur. Lebih baik daripada tidur di sampah. Ya, kamu curi perusahaanku. Coba bunuh aku. Ini belum berakhir. Tunggu pembalasanku. Bersulang. Bau apa ini? Gak tahu apa itu. Oh, bau banget. Sofia, kamu sudah gila ya? Ini bukan dapur umum. Kamu gak boleh bawa gelandangan masuk ke restoranku. Dia bukan gelandangan. Dia
Dia butuh kerjaan. Tapi dia kayak gembel. Oh, astaga, baunya saja bisa bikin tikus got kabur. Cepat usir dia dari sini. Halo, bisa dengar nggak? Kok kamu bisa pede masuk ke sini? Bau busuk kayak mayat, kayak bangkai sampai lalat saja kabur. Kamu mau bikin pelangganku takut atau apa? Dia bisa kerja. Dia kuat. Lebih kuat dari semua yang aku temui. Kuat? Dia itu cuma tikus got. Lihat dia. Kotor banget, bahkan gak pantas buat pel lantai. Dia bisa sikat toilet, angkat barang, atau perbaiki keran rusak di belakang kan? Usir dia dari sini. Aku gak mau ada sampah nodai restoranku. Dasar anak durhaka. Sudah dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Terus begini caramu buat balas budi. Sekali lagi kamu begitu, malam ini kamu tidur di trotoar. Kerja gratis? Ada apa ini? Kita lagi kekurangan orang di sini. Kamu diterima. Kekuasaan Ryan sudah berakhir. Sekarang, ini kerajaanku. Bumi ya, kamu gak berhak masuk perusahaan Chase tanpa persetujuan Dewan. Kamu yakin soal itu? Terakhir aku cek, aku pewaris tunggal dari perusahaan Chase. Ryan hilang, bukan mati. Dewan belum kasih izin transfer kepemilikan. Hilang. Sudah 2 bulan dia nggak ada. Kayaknya kamu kebanyakan berhayal. Bahkan kalau dia mati, kamu tetap gak berhak. Kamu tunangannya, bukan pewaris. Tunangannya? Ayolah, kami sudah menikah berbulan-bulan. Mulai hari ini aku istri Ryan Chase. Pewaris sah seluruh kerajaan bisnis ini. Konyol, setauku, dia belum belikan cincin tunanganmu. Menikah apanya? Kami diam-diam saja. Dia nggak mau media ganggu kehidupan pribadi kami. Sini aku lihat. Kamu nggak waras. Perusahaan Case cuma pakai satu aturan. Kalau Ryan masih hidup, dia yang berkuasa. Kalau dia mati, perusahaannya bakal hancur duluan sebelum sempat jatuh ke tanganmu. Berani ngomong lagi, aku hancurkan kamu. Sekarang juga. Coba saja. Tarik batuknya. Tim hukum kami bakal pastikan kamu habiskan sisa hidupmu buat sikat toilet di penjara. Jalankan rencana cadangan. Kalau Ryan nggak muncul juga 3 hari lagi. Lanjutkan ambil alih. 3 hari, Thomas. Itu batas waktumu. Sebarkan ke semua media. Aku pasang hadiah 100 miliar. Temukan bos kita sekarang. Simpan saja, nak. Sudah 2 bulan. Belilah baju yang layak sedikit. Terima kasih. Potong rambutmu, kamu bakal jadi ganteng. Buat apa kamu kasih uang ke gelandangan itu? Dia sudah setuju kerja tanpa digaji. Dia tetap karyawan, Diane. Kamu mau dia kerja gratis? Kamu sudah setuju. Kalau dia minta digaji, mending dia keluar saja. Kamu mau bantah? Ayo ngomong. Dasar orang bisu menyedihkan. Ryan gak menyedihkan. Cukup, Diane. Kamu sudah kelewatan. Apa aku salah? Oh, ayolah. Jangan bilang kamu mulai kasihan sama dia sekarang. Kenapa nggak sekalian saja nikahkan dia sama Sofia? Biar 2 orang bisu ini sengsara bareng. Baiklah, kami bakal menikah. Lalu seluruh gajiku buat dia. Konyol banget. Kamu mau menikah sama gelandangan? Kamu pasti sama bodohnya kayak ibumu. Cukup, Diane. Sofia, gak bakal kubiarkan kamu lakukan ini. Kamu memang beda, tapi pantas dapat yang lebih baik. Jauh lebih baik. Sadarlah James. Gelandangan ini cowok terbaik yang bakal Sofia dapat. Ayah, aku gak malu sama dia. Dia kerja keras tiap hari dan gak pernah mengeluh. Dibanding sama cowok-cowok yang selalu hina aku. Sofia, hari pernikahanmu harusnya
Pernikahan asli gak perlu hotel bintang 5. Cukup orang yang baik sama aku. Paling gak di belakangku dia gak hina aku bisu. Maaf, aku sudah gagal. Lindungi anak sendiri aku nggak bisa. Kalau kamu enggak selamatkan aku di gang itu, aku pasti sudah mati. Sekarang giliranku lindungi kamu, Sofia. Aku janji, aku bakal lindungi kamu dengan nyawaku. Baiklah, ambil gajimu yang berharga itu dan pergi dari sini. Kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan hadapi dunia. Wow, kau aslinya memang seganteng ini. Ya, sekarang aku milikmu seutuhnya. Makasih. Kamu sudah tunjukkan kalau aku pantas dicintai. Enggak, aku yang makasih. Kamu memanusiakan aku. Apa? Oh, aku tahu. Baru sadar kalau suamimu ternyata keren banget. Kayaknya aku hoki banget. 2 bulan setelah hilangnya Raja Wall Street, Ryan Chase, secara misterius, perusahaan Chase tawarkan hadiah 100 miliar bagi siapapun yang punya info. James, cepat ke sini. Sofia, cepat turun ke sini. Tunggu, apa kamu triliuner yang hilang itu? Siapa kamu sebenarnya? Ria, kamu beneran triliuner? Perusahaan Chase umumkan, kalau Ryan Chase nggak ditemukan dalam 24 jam, bakal resmi dilakukan transfer aset. Sial, kalau aku mengaku sekarang rencana balas dendamku bakal berantakan kalau nggak hubungi Thomas sebelum tegat. Enggak, bukan aku. Tapi memang mirip. Sudah kuduga, kamu triliuner. Yang benar saja, kamu gak lebih berharga dari permen karet di sol sepatuku. Aku masih gak percaya kamu menikah sama parasit ini. Konyol banget. Tolong, jangan ngomong begitu soal Ria. Wah, galak juga. Kalian berdua memang cocok. Parasit dan pecundang. Belum puas makan makanan kami dan menumpang tidur di rumah kami ya? Sekarang kamu tipu Sofia buat menikah sama kamu juga. Kamu kira kami sebodoh itu ya? Cukup, Dayen. Abaikan dia. Tempat ini, restoran ini memang dari dulu buat Sofia. Apa? Kamu mau kasih ke dia? Aku dan mendiang istriku bangun tempat ini. Dari awal memang buat Sofia. Omong kosong. Kamu pikir siapa yang jalankan tempat ini selama ini? Terus kamu mau kasih kedua orang miskin yang bahkan gak bisa bayar sewa? Kamu beneran yakin mereka bisa jalankan tempat ini? Cukup, Dayen. Restoran ini dibangun sama ibunya Sofia. Tempat ini milik dia. Terus bagaimana denganku? Bagaimana dengan Mike anakku? Semua sudah ditetapkan. Restoran ini buat Sofia. Rekening tabungan buat Mike. Langkahi dulu mayatku. Dua-duanya milik anakku. Dan kamu mulai kerja lembur dari sekarang. Terus kamu balik saja ke got tempat asalmu itu. Mereka keluargaku. Kamu jangan macam-macam. Menikah sama kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ayah gak apa-apa. Lihat baik-baik, sayang. Restoran ini adalah milikmu dan aku. Apa? Sejak kapan? Tahun lalu, waktu kamu di rumah sakit, kami sudah ubah surat kepemilikannya. Sekarang kemas barang kalian dan enyahlah dari restoranku. Dayen! Semua rekening cabang sudah dibekukan. Lalu ini dokumen transfernya, Bu. Dalam 12 jam, semua milik Ryan Chase bakal jadi milikku. Semuanya. Operasi ayahmu butuh biaya 10 miliar. Dia gak ada asuransi, gak ada uang, gak ada tindakan. Tolong, jangan biarkan dia mati. Dia punya uangnya. Sayang, tunggu. Aku ke sana. Tolong, aku mohon banget. Dia harus operasi, dokter bilang biayanya 10 miliar. Jadi kamu merangkak balik ke sini. Tahu nggak? Harusnya kamu begini waktu ayahmu kasih restoran anakku ke orang lain. Dia sekarang. Aku mohon. Biarkan saja dia mati. Kalau dia mati, semuanya bakal jadi milikku. Restoran ini, uang ini, semuanya milikku.
Bagaimana kalau kamu galang dana saja atau yang lain? Bilang Ryan ketemu. Kami sudah periksa semua catatan jet pribadi, semua hotel, dan semua pelabuhan. Dia lenyap. Terus cari. Gali tiap gang di New York kalau perlu. Mia si wanita gila itu sudah merencanakan pesta kemenangannya. Kalau aku balik sekarang, tamatlah semua. Tapi aku gak bakal biarkan Sofia menderita. Kamu mau pukul aku? Silahkan, coba saja. Polisi bakal datang secepat kilat dan kamu sendiri yang bakal kena batunya. Tahu nggak? Harusnya aku usir kamu dari dulu banget. Jangan sentuh istriku! Jangan sentuh istriku! Kamu bisa ngomong? Keren. Jadi kamu bisa ngomong. Kamu mau banget uang itu, kenapa nggak minta-minta di jalanan saja? Itu keahlianmu kan? Aku mau kerja gratis seumur hidupku. Tolong selamatkan ayahku. Oh, mengharukan sekali. Tapi bukan urusanku. Kamu bilang tanpa operasi itu, ayahmu bakal mati. Kalau dia mati, kamu gak bakal dapat sepeser pun dariku. Kamu tahu nggak, bakal semudah ini kan? Kamu ancam aku? Teruskan saja. Nanti kalian berdua akan aku buang buat dimakan tikus di belakang. Jangan ganggu dia. Baiklah, kami pergi sekarang. 1 jam lagi seluruh kerajaan bisnis bernilai triliun ini jadi milikku. 300 orang sudah cari dia ke seluruh New York. Terus kamu bilang, kita masih belum temukan apapun. Thomas, ini aku. Aku balik.